सर तुम्ही दिल्ली गेले सर CR पाटीलाक मेळपाक तुमचे जलशक्ती मिनिस्टर किती डिस्कशन झाले आमचे जलजीवन मिशन म्हणून एक आमचे कॉन्फरन्स आशिल्ले दी कॉन्फरन्स वॉज अटेंडेड बाय ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड हेडेड बाय CR पाटील दी ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर फॉर जलजीवन मिशन जलशक्ती. हे कॉन्फरन्स अशें आशिल्लें की आमचे रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. We must create an infrastructure so that the rural people from all across the country should not face shortage of drinking water. And once we create the infrastructure, we must hand it over to Sthanik Swaraj Sanstha. The local self-government should run it. These were the guidelines. But when we were just comparing the infrastructures all across the country, Goa was the first state which has surpassed all the targets. आमच्या गोयच्या दृष्टिकोनांतल्यान एक बरी गजाल म्हणजेच आमच्या विलेजींनी पसून ज्या प्रमाणात आमी नेटवर्क केल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड केल्लो आसा आनी द वे वी कंज्यूम दी वॉटर, रेस्ट ऑल दी कंट्री दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट 55 liters per day per person, but we have catered to 150 liters per day per person. So we are 3 times more than the across the country nationwide. Atun भितर we have asked for certain funds. Now the new upcoming initiatives of my department is we are trying to get all the digital metering. म्हणजे आमकां खंय म्हणजे उदक पसून बंद करपाचें आसा चालू करपाक instantly real time basis we will come to know that whether in my flat or in my house if the water is flowing in my absence also, you will be able to read your readings whether your taps are on, all such things, innovative ideas that we are going to place. Again, we have placed our proposal for changing the old 40, 50, 60 years old pipeline with a new pipeline. So आमचे proposal दिल्ले आसा for changing all such pipelines. We would need something around 2000 crores. आमी एक equity मागिल्ली आसा म्हणजे with equal contributions, if we can take this ahead, we will be able to give water to all the villages, all the urban areas, all the commercial projects. बाकीचे सगळ्यांक आमकां दिवचे पडटले मेळटले in another 3 months time. Right now आमी जे 24 hours उदक दिता ते 26% of our population आमी 100% म्हणजे 24 hours उदक दिता म्हणजे दिसाचे 24 तास 7/7 into 24 हें दिता. In another 6 months time this will increase to 40%. In another 1 year's time we should be able to give water to all the population about more than 12 hours per day. So this is our target and we as of today आमकां जर फॅसिलिटी आमचे स्टोरेज आसा 1-2 दिसांची जाल्यार पसून आमकां 24 hours मेळपाक शकता. इन गोवा वॉट वी एंटिसिपेट एंड वॉट वी एक्सपेक्ट दॅट आमच्या नळाक 24 वरां उदक येता तेन्ना 24 वरां म्हणटा आमचे स्टोरेज पळयना आमी. वी आर ट्रायंग टू अचीव दॅट ऑल्सो. सो मिनिस्ट्रीनी आमकां पॉजिटीव सिग्नल्स दिल्ले आसात for we have placed before the central government to treat Goa as a model state with all the infrastructure. So Goa एक जर model state झाली जर जाय, that example can be picked up by the other states. सर टँकर फ्री करपाक लागून गोवा सर्टन एरियान अजून उदक पावना, प्रेशर लो असल्या कारणान टँकर फ्री करपाक लागून कितें स्टेप्स घेतला तुम्ही पळयताले की 1 वर्सा पयलीं सादारण 100 टँकर आमच्या गोंयान भितर आसताले. इट हॅज रेड्यूस टू नाव 24 टँकर्स. एंड म्हणजे आमी केन्नाय खंय फेल्युअर जाल्यारच टँकर वापरतात. दॅट इज ऑलमोस्ट टँकर फ्री. आतां फक्त आमकां जे दोंगराळ भागान भितर हाय अल्टिट्यूडाचेर आसा पळय न्ही त्या भागानच आमकां टँकर आमी दवरता आनी इमर्जन्सी टँकर दवरतात. आमी आतां जर टेंडराचे जे टँकर टेंडर आसा ते सगळे एलिमिनेट केल्ले आसात. So these are the improvements which are not seen otherwise. People feel that there is a tanker mafia and अशी terminology वापरतात. There are no tanker mafias. We are trying to supply regular water without the tanker. So म्हाका दिसता की 1 वर्सा भितर टँकर टोटल टँकर फ्री जातले.
सर दुसरो इश्यू असा की केरळान रिसंटली अमेबा एक कितें तरी ब्रेन इटींग अमेबाचे केसीस येयला आनी डेथ्सय रिपोर्टेड जाल्लेले आसा सो एनी केसीस ऑर एनी कायंड ऑफ असले अनसर्टनिटीजांक लागून तुमी प्रिपेर आहा डिपार्टमेंट We तुमचे are always prepared because the water treatment plant Jalapeni in Goa, we take every care before dispatching the water, before the supply of water. We have laboratories placed on every unit. आम्ही ज्या जाग्याचेर ट्रीटमेंट प्लांट आसात त्या ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान बिफोर इट गोज वी सी दॅट इट इज हायजेनीक which is free from any contamination, free from minerals, heavy metals. हे सगळे केल्ले आसात. मे बी इट इज अ पोटॅशियम, सोडियम, आर्सेनिक, मॅग्नेशियम, ऑल दॅट वी एलिमिनेट अँड वी गिव्ह अ क्लीन पोटेबल वॉटर. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.